डोडो टीवी। आनंद काम खोजिबाकू गाँरु सहर आसीथिला। बहुत खोजिला परे ताकू सहर रे एक बड़ कंपनी रे चाकरी मिलीगला। एबे आनंद पाखरे चाकरी तो थिला, किंतु रहिबा पाई भल घर नथिला। काहेकि ना आनंद पिला बेलू गाँ रे ही रहिथिला, सेथिपाई ताकू सहरर गहली जमारू भल लागु नथिला। बेसी राति पर्यंत गाड़ी गुड़िकर शब्द आउ प्रदूषण भर्ती सहरर पवन रे ताकू अणनिश्वासी लागुथिला। सेदिन आनंद ता केबिन रे बसी बहुत राति पर्यंत काम करुथिला। सेतेबेले जणे लोक केबिन भीतर को आसिला आउ सामने रे थिबा चेयर उपरे बसीगला। किए भाई तुमे एठी भीतर को केमिति आसीगल? सर मो ना रवि, मु एई ऑफिस रे काम करे। मोर राति शिफ्ट थाए, सेते आपण मते देखि नाहंती। ठीक अछि, किंतु तमे मो पाखु काहे आसीछ? मु जानिछि कि आपण एक शांत परिवेश रे घर खोजुछंती। देखंतु आपण जेउ भली शांत परिवेश चाहुछंती ताहा एई शहर रे मिलिबा संभव नुहे। किंतु आम ऑफिस थारु 10 किलोमीटर दूर रे एक छोट बस्ती अछि। आपण जदि चाहिबे मु आपनकु सेठी गोटे भल घर बहुत कम दाम रे ठीक करि परिबी। ठीक अछि, कोन काली संध्या बेले तमे मते सेटाकू घर देखैबाकू नै जिवो? ना 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 सर, मु संध्या बेले सेठाकू जाई परिबिनी। काहे कि भाई संध्या बेले किछि तुमरा काम अछि? सर किछि लोक कहंती कि संध्या हेबा परे सही जागा रे किछि अद्भुत घटना घटे। किछि लोक सेठी एक अजଣା शक्ति को देखिछंती। एहा सुनी आनंद हसिला। अरे कौन रवि, मु गाँरु आसीछि तेबे भी एही अंधविश्वास को मानेनी। आउ तमे एते बड़ सहर रे रही भी ए सब फालतू कथा रे विश्वास करूछ? देखो सांग, जदि तुमको किछि पैसा दरकार ताहाले कुह ना। पैसा कथा सुनी ही रवि मुहरे एक लोभिला हस आसी जाए। ठीक अछि सर, जदि आपण एते कहउछंती तेबे काली संध्या रे आपण को सेटा को नै जिबी। पुणी ता परदिन संध्यारे आनंद रवि को निज बाइक रे बसेई सेही बस्ती आड़कू चली जाए। अरे रवि, असल रे आउ केते दूर अछि सांग तुमर से बस्ती? देखो आमे शहर ठारू बहुत दूर को पळी आसिलेनी। सर बस हम पहुंची गले। देखंतु आपण को घन जंगल मध्य रे सेही आलोक देखा जाउची ना? बस सेठी ही से बस्ती। रवि आउ आनंद बस्ती पाखरे पहुँचिले। सेठारे किछि घरे लंठन रो आलुओ देखा जाउथाय। अरे भाई, ये तो लंठन आलुओ भली लागुची। कोन ए बस्ती रे बिजुली आलुओ नाही? सर एठी बिजुली आलुओ भी अछि आउ ता सह आपण चाहुतिबा सब सुविधा भी अछि। ताहाले एही लोक माने लंठन आलुओ रे काहे कि रहउछंती? सर एक कथा तो आज जाए मु भी बुझी पारुनी, किंतु आपण एठी रहिबे तो आपण को सब जणा पड़ी जिवो। चलंतु मु आपण को से घर देखाउची जहा कथा मु कहउतिली। रवि आनंद को बाहर गोटिए घर देखाई कहिला, देखंतु सर, ए हेउची से घर बहुत सुंदर ना? से घर बहुत ही बड़ थिला। बाकी सब घर ठारू सफा सुतुरा ओ अलगा थिला, किंतु गोटिए अद्भुत कथा थिला, केवल सेई घरे आलुओ जळुथिला। अरे रवि, ए घर तो सतरे बहुत सुंदर अछि, मते बहुत पसंद आसिला, किंतु तार भड़ा तेबे बहुत अधिक होइतिबो। सर आपण पैसा कथा चिंता करंतुनी, ए घरर मालिकंक सह मु कथा होई जिबी। एहा सुनी आनंद बहुत खुशी होई गला। चलो आमे ए घर को भीतरु भी देखि नबा। अरे ना सर, मु भीतर को जिबिनी। गोटे काम करंतु, आपण ही देखि आसंतु। कौन रवि, तमे तो बहुत डरुआ सांग। आनंद भीतर को गला। भितरे ता आवश्यक अनुसार सबु जिनस थिला, किंतु जेमिति से बाहर को आसिला। अरे रवि, घर तो रवि सेठारे नथिला। आनंद रवि को आख पाखरे खोजिला, किंतु रवि केउठी देखा जाउ नथिला। से जेमिति बुलिला, पछपटु केही जणे ता हाथ धरि पकाइला। आनंद डरी जाई पछकु देखिला तो गोटे छोट पिलाटे थिला।
अरे पुओ तू तो मते डरे ही देइथिलु। अच्छा कह तू नील सार्ट पिंधिथिबा गोटे लोक को देखिचु? आपण ता चिंता करंतुनी, एबे से आसीबनी। आनंद पिलाटी कथा शुणी व्यस्त होई पड़िला। काहेकि पुओ? पिलाटी आनंदर कथारे कौनसी उत्तर देला नाही। आउ हठात जह्न आड़कू देखी कहिला, बास आ गोटे दिन अछि। कौन कौन कहलु तू? सेतेबेले सामना पट घरु जणे स्त्री लोक दौड़ी पिलाटी पाखକୁ आसिला आउ ता हाथ धरी ताकू भिड़ी निज साथी रे नेबाकू बाहरिला। से स्त्री लोक बहुत डरी जाइतिला। पिलाटी जीवा पूर्वरु आनंद को पुणी कहिला, बास गोटे दिन अछि आपण पाखरे, शीघ्र जाओ। आनंद बुझी पारु नथिला कि प्रकृत रे से पिलाटी कौन कहिबाकू चाहुछि। जना नाही एई लोक माने एमिति व्यवहार काहे करूचंती। किंतु जहा भी हो एई जागा आउ एई घर बहुत बढ़िया। मु कालिठू एइठी रहिबा आरंभ करदेबी। एहा कही आनंद निज बाइक नहीं सहर को फेरी आसिला। परदिन से निज ऑफिस रो कलीग अशोक ठारू रवि विषय रे पचारिला तो अशोक ताकू कहिला, अरे आनंद तुम को रवि कथा कहूच? आम ऑफिस रे तो केही रवि नाम थिबा लोक काम करू नाहंती। एहा सुनी आनंद आबा काबा होई गला। किंतु अशोक मु सत कहूची, काली रवि मो सहित देखा होइतिला आउ से मते बस्ती को भी नै जाइतिला घर देखाइबा पई। देख सांग, तुमे निश्चय कोनोसी स्वप्न देखिथिबो, काहे कि ना एठी अनेक दूर पर्यंत कोनोसी गां बस्ती नाही। आनंद चिंतारे पड़ी गला। प्रकृत रे से स्वप्न थिला ना सत्य? ना ता कोनोसी स्वप्न होई परिबनी। से बस्ती सतरे अछि, मते खबर नेबाकू हेबो। राति हेला क्षणी आनंद से बस्ती आड़को बाहरी पड़िला। से राति अमावास्यार राति थिला। कला अंधार राति रे आनंद सुनसान रास्ता उपरे बाइक चलाउथिला। ता साथी रे एते अद्भुत घटना होइथिला, तेबे भी ता पाखरे भयर कौनसी चिन्ह नथिला। तेतेबेले से बस्ती रे ताकू लंठन आलुआ देखागला। ता मुहरे एक हल्का हस देखागला। से सीधा से घर आड़कू गला आउ सामना को जाई गाड़ी अटकाई देला। सेतेबेले आनंदर नजर ऊपर झरका उपरे पड़िला। झरका पाखरे केही जणे ठिया होइथिला, किंतु ठीक रे देखा जाउ नथिला। केवल तार नील शार्ट ही देखा जाउथिला। आनंद को लागिला कि से रवि होइथिबो, सेतिपई से भीतर को जीवाको लागिला। किंतु सेतेबेले से छोट पिलाटी पुणी आनंदर हाथ धरी पकाइला आउ कहिला, अंकल आपण को एठे को आसीबार नथिला, फेरी जांतु। पिलाटी पूरा कथा कहिबा पूर्वरु तार माँ ताको फेराई नहीं गला। आनंद घर भीतर को चलीगला। भितरे मिंची मिंची आलुओ थिला। चारिआडे जिनिस खेळेई होइथिला आउ गोटे तीव्र गंध आसुथिला, जेमिति सड़ी जाइथिबा मांसर गंध। अरे सांग, एई घरर एई अवस्था केमिति हैला? आनंद ऊपर घर को गला। घरे अंधकार थिला। सेई अंधार रे किछि भलरे देखा जाउ नथिला। आनंद ता फोन बाहर कला। से फ्लैश ऑन करबा को जाउथिला कि से देखिला अंधार रे दुईटी आखि कोनोसी आलुओ परी चमकुछि। आनंद डरी गला। से शीघ्र फ्लैश ऑन कला। आलुओ आसिलारु आखि गुड़िक अदृश्य होइगला। घरे केही नथिले। चारिआडे जिनिस खेळेई होई पड़िथिला। चारिआडे बुढ़ियाणी जाल दिसुथिला। लागुथिला घरटी अनेक दिनरु बंद पड़िथिला। आनंद फेरी जिबाको भाबिला। से जेमिति फ्लैश बंद कला, आखि गुड़िक पुणी दिसिला। से आनंदर आहुरी पाखको आसी जाइथिला। आनंद डरी पुणी फ्लैश ऑन कला। आखि पुणी अदृश्य होइगला। एबे आनंद शेष थर फ्लैश बंद कला। एथर आखि गुड़िक आनंदर पूरा पाखरे थिले। काहार निश्वासर शब्द परिष्कार शुणा जाउथिला। सेतेबेले सेई भयंकर आखि गुड़िक मिटी मिटी कला। जहा देखी आनंदर मुंड घुरेई देला। से डरी जाई तळ आड़कू दौड़िला। जेमिति दुआर पाखरे पहुँचिला, दुआर आपे आपे बंद होइगला। आनंद डरी कबाट बाड़ेइला। बंचाओ, केही अछ? साहाଯ୍य कर।
କେହି ଦୁଆର ଖୋଲ। ଭୟ କାରଣରୁ ତାର ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସାର୍, ଏ ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି। ଆନନ୍ଦ ପଛକୁ ବୁଲିଲା। ସେ ରବି ଥିଲା। ତା ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଭୂଷା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିଲା। ରବି, ତମେ ମୋ ସହ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା? ଆପଣ ଏଇ ଘରର ମାଲିକ ସହ ଦେଖା ହେବେନି? ଏହା କହି ରବି ଉପରକୁ ଇସାରା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ଉପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଶବ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଶବ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦର ଚିତ୍କାର ପୁରା ବସ୍ତିରେ ଚହଳ ପକାଇ। ରାଜସ୍ଥାନର ହାଇୱେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସହର। କହନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଜୀବିତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ, ବୁଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଚାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ବେଗ୍ ପେକ୍ କରିବା, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ବିକି, ତୋ ଭାଇ ଆସୁଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥେସିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲର କାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାଇୱେରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ମିସବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। କାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ କରନ୍? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ, ଆଗକୁ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଖପାଖରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ତ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ରହିବା ଠିକ୍ ହବ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନିଅ। ତିନିହେଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ପରେ, ଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ କେମିତି? ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା, ବୋଧେ ସେଇଠି ଘର ଥିବ। 3 ଜଣ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଏତେ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାହାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏଠି ଆଲୁଅ ହିଁ ଆଲୁଅ। ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରିପଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସବୁଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାରଟିଏ ଶୁଣାଗଲା। ସେ 3 ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଦେଖିଲି। ଆରେ ଏ ଜାଗା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ସେମିତି 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ପଛରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ସହଜ ଲାଗୁଛି? ଜମା ନୁହଁ। ଏଠୁ କେହି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଘଟଣାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୌଣସି ମଣିଷ ସେ ସହରକୁ ରାତିରେ ଯାଏ। ତାର ପରିମାଣ ସେଇଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି। ସୋନୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଚାଲ ସେ ସହରକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ନା ଭାଇ, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ଜାଗାଟି ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି।
सोनू निज मन को दृढ़ कला आउ एका ही जीवा पाई निश्चय कला। से निज सहित विभिन्न प्रकारर जिनिस धरि नेला। ताले एटा सेही सहर। सोनू निज बेगरु गोटिए इलेक्ट्रोनिक मीटर बाहर कला आउ ताकू नहीं आगकू बढ़िला। जेमिति से भूत कोठी होई जाइथिबा हॉस्पिटल आड़कू गला मीटर रे नाली लाइट सह बीप बीप र शब्द बढ़ी चलिला। उफ ई जगहटी तो सतरी बहुत विपदपूर्ण। सोनू तथापि आगकू बढ़िला। सोनू हॉस्पिटल भितरी पहुंचू पहुंचू से मीटर बहुत जोर रे शब्द हैला। यह देखी सोनू शीघ्र हॉस्पिटल रु बाहरिबा को चेष्टा कला किंतु मीटर बहुत बेसी शब्द और नाली लाइट सह फाटी गला। सोनू जानी पारिथिला जे ए हॉस्पिटल टी साधारण नुहे आउ से हॉस्पिटल टी ता भावनार बहुत बेसी विपदपूर्ण। ए जगह तो बहुत बेसी भयंकर। मते सत्य तो जानिबा को हबो। मते राति पर्यंत अपेक्षा करबा को हबो। सोनू साहस करी सेठी रही गला किंतु तापरे से कहा सहित फोन रे कथा हैला। सर मु मोर पूरा करियर रे एमिति भयंकर जगह देखिनी। हां प्लीज मोर सहायता करंतु। देखु देखु दिन बीती गला आउ एबे राति हे गला। एबे सेठी परिवेश बदली जाइथिला। जो हॉस्पिटल दिन रे भूत कोठी थिला एबे ताहा राति रे आलुओ रे चमकुथिला आउ रोगी रे भरी जाइथिला। एबे मते जेमिति भी हो हॉस्पिटल भीतर को जीवा को हबो। सोनू धीरे धीरे हॉस्पिटल भीतर को गला। एठी तो बहुत हैंडीकैप रोगी अछंती आउ डॉक्टर मध्य। बहुत रोगी डाक्टर आउ अन्य स्टाफ। हॉस्पिटल बहुत बड़ थिला। सोनू ए सबु देखी देखी किछि जिनिस रे बाडे ही पड़ी गला। हठात चारियाडे अंधार आउ निछाटिया ही गला। एठी किछि ठीक नहीं। मते मते बाहरिबा को हबो। से जेमिति बुलिला ता टॉर्च लाइट गोटिए भयंकर पिसाची ऊपर पड़िला। सोनू चित्कार कला आउ ता हाथर टॉर्च तळे पड़ीगला। आहुरी अंधार हो गला। विकटाली आउ भयंकर शब्द सब आसिला। केही बंचाओ मते बाहर कर एठारु। विकटालिया शब्द सबु भितरे कबाट खोलिबार शब्द आसिला आउ 4-5टा टॉर्च जळिबार दिसिला। सोनू जदि तू हमको सुनी पारुछु तो कह हमें आसीगलु तते बंचेबाकू। हाँ सर मु एपटे अछि मते सहायता कर प्लीज हेल्प मी। जे पटरु सोनूर शब्द आसुथिला सबु लोके निज टॉर्च से आड़कू करदेले। टॉर्च आलुओ रे पिसाची सोनूर गोड़ धरी टाणुथिला आउ सोनू तळे पड़ी जाइथिला। एही पिला को छाडी दे नहले ठीक हबनी। हा 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 मते धमकी दउछु मूर्ख एबे तू भी मरिबी। पिसाची हाथरू शक्ति काढ़ी प्रोफेसर को आक्रमण कला। प्रोफेसर पड़ीगला। सेतिकी बेले सेटिकी बाकी अन्य भूत पळे आसिले आउ सोनू को मारिबा पई आगो को बढ़िबा को लागिले। शीघ्र से बैग को खोलो। सेतिरे नाली कपड़ा रे जहा बंधा हैछि ताकू काढो नहले डेरी हे जिवो। गोटिए टीम मेंबर से कपड़ारू 4टी लेंबू काढ़िला। से लोकटी हाथरे लेंबू देखी सबो भूत हठात अदृश्य हो गले। सोनू तळे पड़ीथिला आउ सबू शांत हो जाइथिला। थैंक यू सर जदि आपण टाइम रे आसी न थांते एबे पर्यंत काम सरीनी। सोनू विपद एबे भी अछि किंतु भूत तो एठू पळैले पुणी केमिति विपद सर? एही सब भूत एबे खाली एठू जाइछंती। हम भूल पई सेमाने मुक्त हो गले। एबे सेमाने आहुरी भयंकर ही पुणी आसीबे। ताले तांको सामना केमिति करबा सर? बस एही लॉकेट को निज गळा रे पिंधिबो। प्रोफेसर सभी को गोटिए गोटिए लॉकेट देले। तापरे सेमाने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे 2टी लेंबू और ता ऊपर किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी। मो ताकू चेता शून्य देखी समस्ते डरी गले। एबे हम पाखरे बहुत कम समय अछि। बेकरू नाली पाउडर काढे के रख। जेमिति मु संकेत देबी पाउडर को सामना को फिंगी देबू। एबे समस्ते से चेता शून्य मेंबर को ही संभाळुथिले तो सोनूर आखि हॉल रे थिबा लेंबू रे पड़िला। सर
ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଆସିଗଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସୋନୁ ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗ। ଯେମିତି ସୋନୁ ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗିଲା ରୁହ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଭାବିବା ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ସହିତ? ସବୁ ଭୂତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିନ୍ ଥିଲି। এই ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଅଜାଣତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ବିଚରା ରୋଗୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ବ୍ୟାଗରୁ ଚମତ୍କାରୀ ପାଉଡର କାଢି ସବୁ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେ ପିଶାଚି ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ତତେ ମାରିବାର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଏବେ ମୋ ଭାଇ ବିକିର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ଭୂତ ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ପିଶାଚି ବି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସହରରେ ଆଉ କାହାରି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଭୂତ କୋଠି କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଦିନେ ସୁଧୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେବେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା। ଉପରୁ ଏ ବର୍ଷା। ଏବେ ଏ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିକ ବି ମିଳିବେନି। ଶୁଣୁଛ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି। ଆମକୁ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର। ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତି କହି ସୁଧୀର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶାନ୍ତା, ହେ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ସେଇଠି ଯିବା କଥା। ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ତମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁହେଁ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା। ସୁଧୀର ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ। ଆମକୁ ଏ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଆଉ କବାଟ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିଗଲା। ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ଲଟକି ଥିଲେ। ଏମିତି ଘରକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତା କହିଲା, ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି କେତେ ବର୍ଷରୁ କିଏ ବି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଶାନ୍ତା, ଏଠି ଡରିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଠି ରହିବାର ଅଛି? ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ସେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରୁହେ। ତମକୁ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଘର ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଫସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଛ।
ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଛ। ଯାଅ, ଉପରେ କକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇଠି କପଡ଼ା ବଦଳି ନିଅ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଉପର କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା। କପଡ଼ା ଦେଖି ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ତ ଏକା ରହନ୍ତି ନା? ଏସବୁ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କପଡ଼ା। ସେମାନେ ଏବେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ନିଅ, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇଯାଅ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ପିଶାଚିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆମ ସହିତ କିଛି କରିବନି ତ? ନା, ସେ କିଛି କରିବନି। ସେ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିଛି ପିଶାଚିନୀ ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି। ସୁଧୀର ଆଉ ଶାନ୍ତା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସୁଧୀର ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ସେ ଶାନ୍ତାର ଶରୀର ଗରମ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ଶାନ୍ତା, ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହଉଛି। ତୁମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରୁହ, କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କହି ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାକୁ ଦେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ନେ, ଏଥିରେ ତତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଶାନ୍ତା ଆରାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତାର ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଉ ଶାନ୍ତା ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କଣ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତା ହାତରେ ତା ପୁଅର ଫଟୋ ଥିଲା। ତେବେ ସୁଧୀର ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଦୁଃଖ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ରୋଶନ। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲା ଓ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ। ତମକୁ ସେଠି ନେଇ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। କେବେ କେବେ ଏଠି ଆସିଯିବି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ, ତା ସାହାରାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବେମାର ହେଇଗଲି, ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଯୋଗୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି। ସେବେଠୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ତା ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ତମେମାନେ ଆସିଲ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବି ଯାଉଛ। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି ନ ଆସିଛି, ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ହେଇ। ଆଉ ପୁରା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଶନର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଘରର ଠିକଣା ଅଛି? ନା ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ନା ହିଁ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସେ ତ କେବଳ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ସୁଧୀରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ସୁଧୀର ଚାଲିଗଲା।
सुधीर निज गाड़ी स्टार्ट कला तो गाड़ी स्टार्ट हो गला आउ सी बुझीगला जे ए सब बूढ़ी पिसाचिनी रो काम। निज गाड़ी को नहीं सुधीर बैंक को गला। सेठू ताकू बुढ़ीर पुअर एड्रेस आउ फोन नंबर मिल गला। सुधीर फोन लगई बुढ़ी पिसाचिनी रो पुओ को कहिला, हेलो मु बीजापुर गाँव जमीदार सुधीर कहूची आपणक बंगला मते किणिबार अछि। ना ना मोर कोनसी बंगला नहीं, तुमे बोधे कोनसी भूल नंबर लगेइछ। ना ना मु तुम बंगला कथा कहूची जेउठी तुम मां रहउथिले तांको मरिबा परे से बंगला खाली पड़िछि। मु तुमको तार भल टंका देबी। बंगलार कथा सुनी रोशन लोभरे आसीगला आउ कहिला, अच्छा ठीक अछि मु आसंता सप्ताह रे आसीबी। अरे वाह एबे तो मु मालामाल हे जीवी। एया कही सुधीर घर को फेरी आसिला आउ बूढ़ी पिसाचिनी को कहिला, मु आपणक पुओ सह कथा हेली आसंता सप्ताह से एठिके आसुछि। आउ ता पर सप्ताह रे रोशन सेठिकी आसीगला। कबाट खोला देखी रोशन कहिला, किए अछ केही अछ? आउ बूढ़ी पिसाचिनी निज पुओ को देखी बहुत खुशी हे गला आउ सेठी सुधीर भी पहुंची गला। तुमे रोशन ना? हाँ मु रोशन। तुमे एठी कोन करूछ? मु सुधीर। मु तुमको फोन करिथिली। चलो ऊपर जाई बसिबा। मु एठी बसिबा पे आसीनी, ए घर को बिकिबा पे आसीछि। शीघ्र करो मते काली जिबार अछि। एया सुनी बूढ़ी पिसाचिनी रागी गला आउ शांतार शरीर रे पसी गला। केते नष्ट बुद्धि तू, थरे हेले भी पचारिलुनी कि मो माँ बंचिछि कि मरी जाइछि, आउ ता पछरे ता घर को बिकी खाइबा को चाहुछु। टंका पाई तू तोर जन्म देला माँ को भी भूली गलु। आउ पिसाचिनी ताकू चापुड़ा मारिबा को लागिला। मु एठी केते वर्षरु तो सह देखा करिया पई ए अपेक्षा रे बुलुछि। तू केबे मार भल पाइबा बुझी पारिलुनी। मते मते क्षमा करि दियो मां। मु टंका पछरे अंध होई जाइथिली, ताकू पाइबा पछरे मु तुमको हरई देली। मु आगो को आसो मां, मु तुमको देखिबा को चाहूची। मु ए घरे तुम सहित रहिबा को चाहूची। आउ बूढ़ी पिसाचिनी शांता देहरु बाहरी रोशन को देखा गला आउ रोशन निज मां को कुंडे बहुत कांदिला। बूढ़ी पिसाचिनी मध्य निज पुओ को भेटी बहुत खुशी हे गला आउ कहिला, सुधीर तमर बहुत बहुत धन्यवाद। तमे मोर शेष इच्छा पूरा करिछ। एबे मोर जीवार समय हेई जाइछि। बूढ़ी पिसाचिनी उभेई गला। एबे सुधीर शांता को नहीं सेठारु चली गला। आउ किछि दिन परे रोशन निज परिवार नहीं सेठिकी रहिबा पाई आसीगला। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई। थैंक यू।